Kamu mau lancar berbahasa Inggris? Kesungguhan dan konsistensi merupakan kunci utama yang perlu kalian miliki saat mulai belajar bahasa Inggris. Rutinlah mengulang materi ini dengan praktik mandiri atau dengan temanmu dan rasakan bagaimana peningkatannya. Ayo mulai! Is there a tourist information center here? Apakah ada pusat informasi wisata di sini? Is there a tourist information center here? Apakah ada pusat informasi wisata di sini? We can rent a canoe on the river. Kita bisa menyewa kano di sungai. We can rent a canoe on the river. Kita bisa menyewa kano di sungai. Have you tried the local spicy food? Apakah kamu sudah mencoba makanan pedas lokal? Have you tried the local spicy food? Apakah kamu sudah mencoba makanan pedas lokal? I enjoy strolling around the traditional market. Aku suka berkeliling pasar tradisional. I enjoy strolling around the traditional market. Aku suka berkeliling pasar tradisional. Is there a karaoke place around here? Apakah ada tempat karaoke di sekitar sini? Is there a karaoke place around here? Apakah ada tempat karaoke di sekitar sini? We can have a picnic in the flower garden. Kita bisa piknik di taman bunga. We can have a picnic in the flower garden. Kita bisa piknik di taman bunga. Is there a place for sports nearby? Apakah ada tempat untuk olahraga di dekat sini? Is there a place for sports nearby? Apakah ada tempat untuk olahraga di dekat sini? I want to see the sunset from the hill. Aku mau lihat sunset dari bukit. I want to see the sunset from the hill. Aku mau lihat sunset dari bukit. Do you want to visit the tea plantation? Apakah kamu mau jalan-jalan ke kebun teh? Do you want to visit the tea plantation? Apakah kamu mau jalan-jalan ke kebun teh? We can take a boat to see the island. Kita bisa naik perahu untuk lihat pulau. We can take a boat to see the island. Kita bisa naik perahu untuk lihat pulau. Is there a playground near the hotel? Apakah ada taman bermain di dekat hotel? Is there a playground near the hotel? Apakah ada taman bermain di dekat hotel? I want to go to the amusement park tomorrow. Aku mau ke taman hiburan besok. I want to go to the amusement park tomorrow. Aku mau ke taman hiburan besok. Have you checked the train schedule?
Apakah kamu sudah melihat jadwal kereta api? Have you checked the train schedule? Apakah kamu sudah melihat jadwal kereta api? We can have lunch at the city park. Kita bisa menikmati makan siang di taman kota. We can have lunch at the city park. Kita bisa menikmati makan siang di taman kota. Is there a clothing store around here? Apakah ada toko pakaian di sekitar sini? Is there a clothing store around here? Apakah ada toko pakaian di sekitar sini? I want to go to the art exhibition this weekend. Aku mau pergi ke pameran seni akhir pekan ini. I want to go to the art exhibition this weekend. Aku mau pergi ke pameran seni akhir pekan ini. Do you want to walk around the shopping mall? Apakah kamu ingin jalan-jalan di pusat perbelanjaan? Do you want to walk around the shopping mall? Apakah kamu ingin jalan-jalan di pusat perbelanjaan? We can have lunch by the river. Kita bisa makan siang di tepi sungai. We can have lunch by the river. Kita bisa makan siang di tepi sungai. Is there a spa near the hotel? Apakah ada tempat spa di dekat hotel? Is there a spa near the hotel? Apakah ada tempat spa di dekat hotel? I enjoy the night atmosphere in the city park. Aku suka suasana malam di taman kota. I enjoy the night atmosphere in the city park. Aku suka suasana malam di taman kota. Have you tried the cable car? Apakah kamu sudah mencoba naik kereta gantung? Have you tried the cable car? Apakah kamu sudah mencoba naik kereta gantung? We can have coffee at the sidewalk cafe. Kita bisa minum kopi di kafe pinggir jalan. We can have coffee at the sidewalk cafe. Kita bisa minum kopi di kafe pinggir jalan. Is there a bike rental here? Apakah ada tempat penyewaan sepeda di sini? Is there a bike rental here? Apakah ada tempat penyewaan sepeda di sini? I enjoy the view of the mountains in the distance. Aku suka menikmati pemandangan gunung di kejauhan. I enjoy the view of the mountains in the distance. Aku suka menikmati pemandangan gunung di kejauhan. Are you interested in trying the local food? Apakah kamu tertarik untuk mencoba makanan lokal? Are you interested in trying the local food? Apakah kamu tertarik untuk mencoba makanan lokal? We can watch a music show tonight.
Kita bisa lihat pertunjukan musik malam ini. We can watch a music show tonight. Kita bisa lihat pertunjukan musik malam ini. Do you want to visit the museum tomorrow? Apakah kamu mau berkunjung ke museum besok? Do you want to visit the museum tomorrow? Apakah kamu mau berkunjung ke museum besok? I want to try snorkeling at this beach. Aku mau coba snorkeling di pantai ini. I want to try snorkeling at this beach. Aku mau coba snorkeling di pantai ini. Is there a souvenir shop nearby? Apakah ada toko oleh-oleh di dekat sini? Is there a souvenir shop nearby? Apakah ada toko oleh-oleh di dekat sini? We can go to the tourist village this weekend. Kita bisa pergi ke desa wisata akhir pekan ini. We can go to the tourist village this weekend. Kita bisa pergi ke desa wisata akhir pekan ini. Have you booked a hotel? Apakah kamu sudah memesan hotel? Have you booked a hotel? Apakah kamu sudah memesan hotel? I want to stroll along the river today. Aku mau berjalan-jalan di sepanjang sungai hari ini. I want to stroll along the river today. Aku mau berjalan-jalan di sepanjang sungai hari ini. Is there a fishing spot nearby? Apakah ada tempat memancing di dekat sini? Is there a fishing spot nearby? Apakah ada tempat memancing di dekat sini? We can take a city tour bus. Kita bisa naik bus wisata keliling kota. We can take a city tour bus. Kita bisa naik bus wisata keliling kota. Do you like the atmosphere in this park? Apakah kamu suka suasana di taman ini? Do you like the atmosphere in this park? Apakah kamu suka suasana di taman ini? I want to go to the local souvenir center. Aku mau pergi ke pusat oleh-oleh lokal. I want to go to the local souvenir center. Aku mau pergi ke pusat oleh-oleh lokal. Is there a historical site around here? Apakah ada tempat bersejarah di sekitar sini? Is there a historical site around here? Apakah ada tempat bersejarah di sekitar sini? We can see the sea view from the lighthouse. Kita bisa lihat pemandangan laut dari mercusuar. We can see the sea view from the lighthouse. Kita bisa lihat pemandangan laut dari mercusuar. Do you want to go to the night market?
Apakah kamu mau pergi ke pasar malam? Do you want to go to the night market? Apakah kamu mau pergi ke pasar malam? I enjoy strolling through the flower garden. Aku suka berjalan-jalan di taman bunga. I enjoy strolling through the flower garden. Aku suka berjalan-jalan di taman bunga. Are you interested in camping in the forest? Apakah kamu tertarik untuk berkemah di hutan? Are you interested in camping in the forest? Apakah kamu tertarik untuk berkemah di hutan? We can have lunch on the beach tomorrow. Kita bisa makan siang di pantai besok. We can have lunch on the beach tomorrow. Kita bisa makan siang di pantai besok. Is there a boat rental at this lake? Apakah ada tempat sewa perahu di danau ini? Is there a boat rental at this lake? Apakah ada tempat sewa perahu di danau ini? I want to try dessert at that cafe. Aku mau mencoba makanan penutup di kafe itu. I want to try dessert at that cafe. Aku mau mencoba makanan penutup di kafe itu. Is there a music festival this weekend? Apakah ada festival musik akhir pekan ini? Is there a music festival this weekend? Apakah ada festival musik akhir pekan ini? We can walk in the mangrove forest tomorrow. Kita bisa berjalan-jalan di hutan bakau besok. We can walk in the mangrove forest tomorrow. Kita bisa berjalan-jalan di hutan bakau besok. Is there a seating area near this park? Apakah ada tempat duduk di dekat taman ini? Is there a seating area near this park? Apakah ada tempat duduk di dekat taman ini? I want to see the cultural show at the square. Aku mau lihat pertunjukan budaya di alun-alun. I want to see the cultural show at the square. Aku mau lihat pertunjukan budaya di alun-alun. Have you booked the zoo entrance tickets? Apakah kamu sudah pesan tiket masuk ke kebun binatang? Have you booked the zoo entrance tickets? Apakah kamu sudah pesan tiket masuk ke kebun binatang? We can rent bikes to explore the village. Kita bisa menyewa sepeda untuk keliling desa. We can rent bikes to explore the village. Kita bisa menyewa sepeda untuk keliling desa. Is there a shopping mall nearby? Apakah ada pusat perbelanjaan di sekitar sini? Is there a shopping mall nearby? Apakah ada pusat perbelanjaan di sekitar sini? I enjoy taking pictures in this park. Aku suka berfoto-foto
di taman ini. I enjoy taking pictures in this park. Aku suka berfoto-foto di taman ini. I want to try playing volleyball on the beach. Aku mau mencoba bermain voli di pantai. I want to try playing volleyball on the beach. Aku mau mencoba bermain voli di pantai. Is there a food stall by the beach? Apakah ada kios makanan di tepi pantai? Is there a food stall by the beach? Apakah ada kios makanan di tepi pantai? We can rent a boat to go around the lake. Kita bisa menyewa perahu untuk berkeliling danau. We can rent a boat to go around the lake. Kita bisa menyewa perahu untuk berkeliling danau. Are you interested in trying surfing? Apakah kamu tertarik mencoba surfing? Are you interested in trying surfing? Apakah kamu tertarik mencoba surfing? I love the view from the top of the hill. Aku suka melihat pemandangan dari puncak bukit. I love the view from the top of the hill. Aku suka melihat pemandangan dari puncak bukit. Is there a place to relax nearby? Apakah ada tempat bersantai di dekat sini? Is there a place to relax nearby? Apakah ada tempat bersantai di dekat sini? We can hike the mountain this weekend. Kita bisa mendaki gunung akhir pekan ini. We can hike the mountain this weekend. Kita bisa mendaki gunung akhir pekan ini. Have you checked the weather for tomorrow? Apakah kamu sudah mengecek cuaca untuk besok? Have you checked the weather for tomorrow? Apakah kamu sudah mengecek cuaca untuk besok? We can ride bicycles around the city. Kita bisa bersepeda keliling kota. We can ride bicycles around the city. Kita bisa bersepeda keliling kota. Is there a nice beach nearby? Apakah ada pantai yang bagus di sekitar sini? Is there a nice beach nearby? Apakah ada pantai yang bagus di sekitar sini? I want to go to the souvenir shop today. Aku mau pergi ke toko souvenir hari ini. I want to go to the souvenir shop today. Aku mau pergi ke toko souvenir hari ini. Do you want to climb the mountain this weekend? Apakah kamu ingin mendaki gunung akhir pekan ini? Do you want to climb the mountain this weekend? Apakah kamu ingin mendaki gunung akhir pekan ini? We can see the view from the bridge. Kita bisa lihat pemandangan dari jembatan.
We can see the view from the bridge. Kita bisa lihat pemandangan dari jembatan. Is there a cheap shopping spot here? Apakah ada tempat berbelanja yang murah di sini? Is there a cheap shopping spot here? Apakah ada tempat berbelanja yang murah di sini? I want to try ice cream at that cafe. Aku mau mencoba es krim di kafe itu. I want to try ice cream at that cafe. Aku mau mencoba es krim di kafe itu. Are you interested in going for a walk today? Apakah kamu tertarik untuk berjalan-jalan hari ini? Are you interested in going for a walk today? Apakah kamu tertarik untuk berjalan-jalan hari ini? We can take a bus to the next tourist spot. Kita bisa naik bus ke tempat wisata berikutnya. We can take a bus to the next tourist spot. Kita bisa naik bus ke tempat wisata berikutnya. Have you prepared the travel plan? Apakah kamu sudah menyiapkan rencana perjalanan? Have you prepared the travel plan? Apakah kamu sudah menyiapkan rencana perjalanan? I enjoy walking along the beach. Aku suka berjalan-jalan di sepanjang pantai. I enjoy walking along the beach. Aku suka berjalan-jalan di sepanjang pantai. Is there a place to rest here? Apakah ada tempat untuk beristirahat di sini? Is there a place to rest here? Apakah ada tempat untuk beristirahat di sini? We can visit a historical site today. Kita bisa mengunjungi tempat bersejarah hari ini. We can visit a historical site today. Kita bisa mengunjungi tempat bersejarah hari ini. Did you bring the map of this city? Apakah kamu membawa peta kota ini? Did you bring the map of this city? Apakah kamu membawa peta kota ini? I'm happy to walk around this place. Aku senang bisa berjalan-jalan di tempat ini. I'm happy to walk around this place. Aku senang bisa berjalan-jalan di tempat ini. Do you like the city atmosphere at night? Apakah kamu suka suasana kota di malam hari? Do you like the city atmosphere at night? Apakah kamu suka suasana kota di malam hari? We can go to the night market later. Kita bisa pergi ke pasar malam nanti. We can go to the night market later. Kita bisa pergi ke pasar malam nanti. Is there an interesting place around here? Apakah ada tempat yang menarik di sekitar sini?
Is there an interesting place around here? Apakah ada tempat yang menarik di sekitar sini? I want to see the sunrise in the morning. Aku mau melihat matahari terbit di pagi hari. I want to see the sunrise in the morning. Aku mau melihat matahari terbit di pagi hari. Are you interested in taking a hot air balloon ride? Apakah kamu tertarik untuk naik balon udara? Are you interested in taking a hot air balloon ride? Apakah kamu tertarik untuk naik balon udara? We can go to the museum tomorrow morning. Kita bisa ke museum besok pagi. We can go to the museum tomorrow morning. Kita bisa ke museum besok pagi. Do you like the food at that restaurant? Apakah kamu suka makanan di restoran itu? Do you like the food at that restaurant? Apakah kamu suka makanan di restoran itu? I want to try dinner at a local restaurant. Aku mau mencoba makan malam di restoran lokal. I want to try dinner at a local restaurant. Aku mau mencoba makan malam di restoran lokal. I want to walk in the park this evening. Aku ingin berjalan-jalan di taman sore ini. I want to walk in the park this evening. Aku ingin berjalan-jalan di taman sore ini. Do you want to drink coffee at this cafe? Apakah kamu mau minum kopi di kafe ini? Do you want to drink coffee at this cafe? Apakah kamu mau minum kopi di kafe ini? We can ride bikes around the city park. Kita bisa naik sepeda di sekitar taman kota. We can ride bikes around the city park. Kita bisa naik sepeda di sekitar taman kota. Have you prepared the travel map? Apakah kamu sudah menyiapkan peta perjalanan? Have you prepared the travel map? Apakah kamu sudah menyiapkan peta perjalanan? I want to try local food at the restaurant. Aku mau coba makanan lokal di restoran. I want to try local food at the restaurant. Aku mau coba makanan lokal di restoran. Do you want to see the sunset? Apakah kamu ingin melihat matahari terbenam? Do you want to see the sunset? Apakah kamu ingin melihat matahari terbenam? We can walk along the beach. Kita bisa jalan-jalan di sepanjang pantai. We can walk along the beach. Kita bisa jalan-jalan di sepanjang pantai. Is there a massage place nearby? Apakah ada tempat pijat di dekat sini?
Is there a massage place nearby? Apakah ada tempat pijat di dekat sini? I love seeing the fountain at the city park. Aku suka melihat air mancur di taman kota. I love seeing the fountain at the city park. Aku suka melihat air mancur di taman kota. Have you booked the train tickets? Apakah kamu sudah memesan tiket kereta? Have you booked the train tickets? Apakah kamu sudah memesan tiket kereta? We can go hiking this weekend. Kita bisa pergi hiking akhir pekan ini. We can go hiking this weekend. Kita bisa pergi hiking akhir pekan ini. Have you tried the coffee here? Apakah kamu sudah mencoba kopi di tempat ini? Have you tried the coffee here? Apakah kamu sudah mencoba kopi di tempat ini? I want to try boating on the river. Aku mau coba naik perahu di sungai. I want to try boating on the river. Aku mau coba naik perahu di sungai. Are you interested in going to the museum? Apakah kamu tertarik untuk pergi ke museum? Are you interested in going to the museum? Apakah kamu tertarik untuk pergi ke museum? We can cruise the river by boat. Kita bisa menyusuri sungai dengan perahu. We can cruise the river by boat. Kita bisa menyusuri sungai dengan perahu. Is there a night market around here? Apakah ada pasar malam di sekitar sini? Is there a night market around here? Apakah ada pasar malam di sekitar sini? I want to enjoy dinner at an outdoor cafe. Aku mau menikmati makan malam di kafe luar ruangan. I want to enjoy dinner at an outdoor cafe. Aku mau menikmati makan malam di kafe luar ruangan. Do you want to sit in the park this evening? Apakah kamu mau duduk di taman sore ini? Do you want to sit in the park this evening? Apakah kamu mau duduk di taman sore ini? We can visit the art gallery today. Kita bisa mengunjungi galeri seni hari ini. We can visit the art gallery today. Kita bisa mengunjungi galeri seni hari ini. Is there a souvenir shop nearby? Apakah ada toko souvenir di dekat sini? Is there a souvenir shop nearby? Apakah ada toko souvenir di dekat sini? I enjoy having ice cream by the beach. Aku suka menikmati es krim di tepi pantai.
I enjoy having ice cream by the beach. Aku suka menikmati es krim di tepi pantai. Are you interested in a city tour? Apakah kamu tertarik untuk tur kota? Are you interested in a city tour? Apakah kamu tertarik untuk tur kota? We can sunbathe on the beach tomorrow. Kita bisa berjemur di pantai besok. We can sunbathe on the beach tomorrow. Kita bisa berjemur di pantai besok. Have you brought your swimsuit? Apakah kamu sudah membawa baju renang? Have you brought your swimsuit? Apakah kamu sudah membawa baju renang? I want to try the local food here. Aku mau coba makanan khas daerah ini. I want to try the local food here. Aku mau coba makanan khas daerah ini. Is there public transportation nearby? Apakah ada transportasi umum di sekitar sini? Is there public transportation nearby? Apakah ada transportasi umum di sekitar sini? We can take a bus to the traditional market. Kita bisa naik bus ke pasar tradisional. We can take a bus to the traditional market. Kita bisa naik bus ke pasar tradisional. Do you want to visit the flower garden? Apakah kamu ingin mengunjungi taman bunga? Do you want to visit the flower garden? Apakah kamu ingin mengunjungi taman bunga? I like walking around the zoo. Aku suka berjalan-jalan di kebun binatang. I like walking around the zoo. Aku suka berjalan-jalan di kebun binatang. Is there a 24-hour restaurant around here? Apakah ada restoran yang buka 24 jam di sini? Is there a 24-hour restaurant around here? Apakah ada restoran yang buka 24 jam di sini? We can watch the dance performance at the square. Kita bisa melihat pertunjukan tari di alun-alun. We can watch the dance performance at the square. Kita bisa melihat pertunjukan tari di alun-alun. Do you want to rent a boat on the lake? Apakah kamu ingin menyewa perahu di danau? Do you want to rent a boat on the lake? Apakah kamu ingin menyewa perahu di danau? I want to ride a bike around the city. Aku mau naik sepeda keliling kota. I want to ride a bike around the city. Aku mau naik sepeda keliling kota. Is there a hot spring in this area? Apakah ada pemandian air panas di daerah ini?
Is there a hot spring in this area? Apakah ada pemandian air panas di daerah ini? We can see the cultural festival tomorrow. Kita bisa lihat festival budaya besok. We can see the cultural festival tomorrow. Kita bisa lihat festival budaya besok. Do you like outdoor adventures? Apakah kamu suka berpetualang di alam bebas? Do you like outdoor adventures? Apakah kamu suka berpetualang di alam bebas? I want to go to the flea market today. Aku mau pergi ke pasar lok hari ini. I want to go to the flea market today. Aku mau pergi ke pasar lok hari ini. We can visit the beach this afternoon. Kita bisa mengunjungi pantai sore ini. We can visit the beach this afternoon. Kita bisa mengunjungi pantai sore ini. Have you had lunch? Apakah kamu sudah makan siang? Have you had lunch? Apakah kamu sudah makan siang? I like the cool air in the mountains. Aku suka udara sejuk di pegunungan. I like the cool air in the mountains. Aku suka udara sejuk di pegunungan. Is there an amusement park in this city? Apakah ada taman hiburan di kota ini? Is there an amusement park in this city? Apakah ada taman hiburan di kota ini? We should check the train schedule first. Kita harus cek jadwal kereta dulu. We should check the train schedule first. Kita harus cek jadwal kereta dulu. Do you want to visit the traditional market? Apakah kamu ingin mengunjungi pasar tradisional? Do you want to visit the traditional market? Apakah kamu ingin mengunjungi pasar tradisional? I want to walk by the river. Aku mau jalan-jalan di tepi sungai. I want to walk by the river. Aku mau jalan-jalan di tepi sungai. Is there a place to rent bikes? Apakah ada tempat untuk menyewa sepeda? Is there a place to rent bikes? Apakah ada tempat untuk menyewa sepeda? We can sit at a cafe along the street. Kita bisa duduk-duduk di kafe sepanjang jalan. We can sit at a cafe along the street. Kita bisa duduk-duduk di kafe sepanjang jalan. Have you bought souvenirs? Apakah kamu sudah beli oleh-oleh? Have you bought souvenirs?
Apakah kamu sudah beli oleh-oleh? I like taking evening walks in this city. Aku suka jalan-jalan malam di kota ini. I like taking evening walks in this city. Aku suka jalan-jalan malam di kota ini. Do you want to take a train to the next destination? Apakah kamu mau naik kereta api ke tujuan berikutnya? Do you want to take a train to the next destination? Apakah kamu mau naik kereta api ke tujuan berikutnya? We can try the local street food. Kita bisa mencoba makanan jalanan lokal. We can try the local street food. Kita bisa mencoba makanan jalanan lokal. Is there a good bakery around here? Apakah ada toko roti yang enak di sekitar sini? Is there a good bakery around here? Apakah ada toko roti yang enak di sekitar sini? I want to swim in the hotel pool tomorrow. Aku mau berenang di kolam renang hotel besok. I want to swim in the hotel pool tomorrow. Aku mau berenang di kolam renang hotel besok. Do you want to rent a car for sightseeing? Apakah kamu ingin menyewa mobil untuk jalan-jalan? Do you want to rent a car for sightseeing? Apakah kamu ingin menyewa mobil untuk jalan-jalan? We can watch the sunrise from the hill. Kita bisa lihat matahari terbit dari atas bukit. We can watch the sunrise from the hill. Kita bisa lihat matahari terbit dari atas bukit. Are you interested in a museum tour? Apakah kamu tertarik untuk tur museum? Are you interested in a museum tour? Apakah kamu tertarik untuk tur museum? I'm happy to enjoy this place. Aku senang bisa menikmati tempat ini. I'm happy to enjoy this place. Aku senang bisa menikmati tempat ini. Have you looked at the tourist map? Apakah kamu sudah melihat peta wisata? Have you looked at the tourist map? Apakah kamu sudah melihat peta wisata? We can have breakfast at the cafe near the hotel. Kita bisa sarapan di kafe dekat hotel. We can have breakfast at the cafe near the hotel. Kita bisa sarapan di kafe dekat hotel. Do you like this hotel? Apakah kamu suka hotel ini? Do you like this hotel? Apakah kamu suka hotel ini? I want to visit the history museum today. Aku mau berkunjung ke museum sejarah hari ini. I want to visit the history museum today.
Aku mau berkunjung ke museum sejarah hari ini. Is there a good restaurant around here? Apakah ada restoran yang bagus di sekitar sini? Is there a good restaurant around here? Apakah ada restoran yang bagus di sekitar sini? We can go hiking in the mountains tomorrow. Kita bisa pergi hiking di pegunungan besok. We can go hiking in the mountains tomorrow. Kita bisa pergi hiking di pegunungan besok. Do you want to take a boat ride on this lake? Apakah kamu mau naik perahu di danau ini? Do you want to take a boat ride on this lake? Apakah kamu mau naik perahu di danau ini? I enjoy adventuring in the forest. Aku suka berpetualang di hutan. I enjoy adventuring in the forest. Aku suka berpetualang di hutan. Have you checked the boat schedule? Apakah kamu sudah melihat jadwal kapal? Have you checked the boat schedule? Apakah kamu sudah melihat jadwal kapal? We can take a taxi to the next tourist spot. Kita bisa naik taksi ke tempat wisata berikutnya. We can take a taxi to the next tourist spot. Kita bisa naik taksi ke tempat wisata berikutnya. Is there a place to relax around here? Apakah ada tempat untuk bersantai di sekitar sini? Is there a place to relax around here? Apakah ada tempat untuk bersantai di sekitar sini? I enjoy seeing the view of this city. Aku senang melihat pemandangan kota ini. I enjoy seeing the view of this city. Aku senang melihat pemandangan kota ini. Have you bought the entrance tickets? Apakah kamu sudah membeli tiket masuk? Have you bought the entrance tickets? Apakah kamu sudah membeli tiket masuk? We can rent a motorbike to get around. Kita bisa menyewa motor untuk berkeliling. We can rent a motorbike to get around. Kita bisa menyewa motor untuk berkeliling. Is there a resting place nearby? Apakah ada tempat istirahat di dekat sini? Is there a resting place nearby? Apakah ada tempat istirahat di dekat sini? I want to see the sea view from the cliff. Aku mau lihat pemandangan laut dari tebing. I want to see the sea view from the cliff. Aku mau lihat pemandangan laut dari tebing. Do you want to sit at a cafe this afternoon? Apakah kamu mau duduk di kafe sore ini? Do you want to sit at a cafe this afternoon?
Apakah kamu mau duduk di kafe sore ini? We can try the cable car here. Kita bisa coba naik kereta gantung di sini. We can try the cable car here. Kita bisa coba naik kereta gantung di sini. Is there a luggage storage at the hotel? Apakah ada tempat menyimpan barang di hotel? Is there a luggage storage at the hotel? Apakah ada tempat menyimpan barang di hotel? I enjoy walking around the traditional market. Aku senang berjalan di sekitar pasar tradisional. I enjoy walking around the traditional market. Aku senang berjalan di sekitar pasar tradisional. Have you booked the tour tickets? Apakah kamu sudah pesan tiket wisata? Have you booked the tour tickets? Apakah kamu sudah pesan tiket wisata? We can visit the botanical garden tomorrow. Kita bisa mengunjungi taman botani besok. We can visit the botanical garden tomorrow. Kita bisa mengunjungi taman botani besok. Is there a good place to eat around here? Apakah ada tempat makan enak di sekitar sini? Is there a good place to eat around here? Apakah ada tempat makan enak di sekitar sini? I want to go to the shopping mall today. Aku mau pergi ke pusat perbelanjaan hari ini. I want to go to the shopping mall today. Aku mau pergi ke pusat perbelanjaan hari ini. Have you packed your bag? Apakah kamu sudah menyiapkan tasmu? Have you packed your bag? Apakah kamu sudah menyiapkan tasmu? We can stroll around the city center tomorrow. Kita bisa jalan-jalan ke pusat kota besok. We can stroll around the city center tomorrow. Kita bisa jalan-jalan ke pusat kota besok. Do you enjoy taking photos at tourist spots? Apakah kamu suka berfoto-foto di tempat wisata? Do you enjoy taking photos at tourist spots? Apakah kamu suka berfoto-foto di tempat wisata? I want to try boating on the lake. Aku mau mencoba naik perahu di danau. I want to try boating on the lake. Aku mau mencoba naik perahu di danau. Is there a tour guide here? Apakah ada pemandu wisata di tempat ini? Is there a tour guide here? Apakah ada pemandu wisata di tempat ini? We can camp by the lake this weekend. Kita bisa berkemah di tepi danau akhir pekan ini. We can camp by the lake this weekend.
Kita bisa berkemah di tepi danau akhir pekan ini. Do you want to rent a motorbike in this city? Apakah kamu ingin menyewa sepeda motor di kota ini? Do you want to rent a motorbike in this city? Apakah kamu ingin menyewa sepeda motor di kota ini? I like the relaxed atmosphere of this city. Aku suka suasana santai di kota ini. I like the relaxed atmosphere of this city. Aku suka suasana santai di kota ini. Did you bring warm clothes? Apakah kamu sudah membawa pakaian hangat? Did you bring warm clothes? Apakah kamu sudah membawa pakaian hangat? We can have breakfast at the hotel today. Kita bisa sarapan di hotel hari ini. We can have breakfast at the hotel today. Kita bisa sarapan di hotel hari ini. Is there comfortable public transport here? Apakah ada transportasi umum yang nyaman di sini? Is there comfortable public transport here? Apakah ada transportasi umum yang nyaman di sini? I want to rest in the park for a while. Aku mau istirahat di taman sebentar. I want to rest in the park for a while. Aku mau istirahat di taman sebentar. Is there a souvenir shop around here? Apakah ada toko oleh-oleh di sekitar sini? Is there a souvenir shop around here? Apakah ada toko oleh-oleh di sekitar sini? We can enjoy the view from the tower. Kita bisa menikmati pemandangan dari menara. We can enjoy the view from the tower. Kita bisa menikmati pemandangan dari menara. Have you booked the accommodation? Apakah kamu sudah pesan penginapan? Have you booked the accommodation? Apakah kamu sudah pesan penginapan? I'm so happy to be in this place. Aku senang sekali berada di tempat ini. I'm so happy to be in this place. Aku senang sekali berada di tempat ini. Do you want to try the local food here? Apakah kamu ingin coba makanan khas daerah ini? Do you want to try the local food here? Apakah kamu ingin coba makanan khas daerah ini?